sa inyo ha, namatay ang inyong silingan. Condolence sa inyo ha. Masalamat ko sa inyong padayon ng suporta sa ako ang opisina, sa Office of the Vice President. Siyempre, ang inyong suporta sa trabaho sa mga sundalo o ato ang mga pulis para sa kalinaw sa ato ang mga lugar. Nangumusta sa inyo si former President Digong Rudy Duterte. Nangumusta siya sa inyo nagatuyog siya karon, nangampanya siya sa iyahang mga senators. Yes ma'am, gihimo diris amo karon ma'am kay kani nga dalan ma'am siya gyud Maudi ay kanang gwapo kaayo inyong dalan. Wala gyud untol-untol. Bugay kay ko natulog sa sakyanan. Kami kayo kung tulog kay walay untol yun. Mao nga to ang gusto no mapadayon kung unsa man tong mga big ticket o mga dagko nga proyekto para sa ato ang nasod, para sa kalambuan, sa kalinaw. O kinahanglan ang inyong suporta sa trabaho sa gobyerno, sa trabaho namo. Mo lang dako kaayo among pasalamat. Dako po nga mo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa higayon, oportunidad na ginahatag ninyo sa amo ang makatrabaho sa ato ang gobyerno, especially sa national na posisyon.